Ito pala guys, nagsundo ako kay Mrs. Magkita daw kami sa secret. Yan guys, kita nyo to guys. Sino nakalam kung saan to, banda to. Yan guys, sa loob na kami guys. Yan si Mrs. Nagipirmahan. Alam nyo na guys kung saan kami pumunta. At ayun guys, yung loob ng kwarto guys, sa gichikin na namin. Magpahinga kami saglit ni Mrs. Kasi antok na kami, tsaka gabi na rin, wala namin masakyan. Yan, kaya nag-chicken ngayon muna. Hulaan nyo guys kung saan to nga lugar guys, sa malamig na lugar. At ayun guys, yung yung ilang kama. Hanggang dito lang guys, pa-share na lang.